जो इस वक्त मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। भारत 72.47 के स्कोर के साथ मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में सरे फहरिस्त है। सरहद पार नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते शाइनिंग इंडिया। जनूबी एशिया में मेडिकल टूरिज्म के हवाले से भारत बहुत आगे है। पूरे जनूबी एशिया से गुर्दे, जिगर और दिल और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोग भारत का रुख करते हैं। ऑरलेंस में, न्यू ऑरलेंस में जो ये अब दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, इसमें एक मुसलमान का नाम आ रहा है, यानी वो जो ड्राइवर था वो मुस्लिम था। मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स ने पाकिस्तान को हेल्थ टूरिज्म इंडस्ट्री में बड़े 46 ममालिक में अब तक शामिल नहीं किया है। जहां वक्त ने 2024 का कैलेंडर तो बदल दिया, लेकिन दुनिया के बदकिस्मत खित्तों का हाल नहीं बदला। जो हमला करने वाला है वो किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम से निकलता है और मुसलमान निकलता है। बताया जा रहा है कि शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम शरणार्थियों पर तगड़ा एक्शन लेने वाले हैं। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो जिहादियों को अमेरिका से निकाल फेंकेंगे। शमसुद्दीन बदर जब्बार उसका नाम है, शमसुद्दीन जब्बार। एक अंदाजे के मुताबिक 2028 तक मेडिकल टूरिज्म में इंडियन मार्केट 12.64 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का तखमीना लग गया है। मेरे ज़हन में भी आया कि जी यहाँ पे जिस पे हम आते हैं कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना कोई ज़्यादा आसान काम नहीं है, फॉर द राइट रीजंस आसान नहीं है, बट इंडिया में कैसे उन्होंने अलाउ किया कि एक ओवरसीज शख्स FID वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन फॉर ए सेकंड टाइम वो बनी है। तो एक खातून जो है जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है चेस में, वो भी इंडिया से हैं। वो चीज़ देख रहे हैं, हम 46 के टॉप ममालिक में भी शामिल नहीं हैं, और जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो उसमें बहुत आगे निकल चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, मेडिकल टूरिज्म में भारत को नंबर 1 पर आते देख पाकिस्तान जला भुना बैठा है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो भारत कैसे मेडिकल टूरिज्म में अपना नाम बना रहा है। पूरी दुनिया ट्रीटमेंट के लिए भारत आना चाहती है। इसका भी एक कारण है, भारत में मेडिकल टूरिज्म पिछले कुछ दशक में बहुत बढ़ गया है। 2023 में भारत में अपना इलाज कराने वाले लोगों की संख्या 61 लाख रही, यानी दुनिया भर के 61 लाख नागरिकों ने भारतीय डॉक्टर यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा किया और अपना इलाज करवाया। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक 2024 में रिकॉर्ड 73 लाख विदेशियों ने भारत में अपना इलाज करवाया। दुनिया भर के लोग आखिर अपना इलाज कराने भारत में ही क्यों चले आते हैं? इसका एक ही कारण है कि भारत के डॉक्टर कुशल हैं। जो भारत के डॉक्टर ट्रीटमेंट कर सकते हैं वह USA के डॉक्टर भी नहीं कर सकते। भारत में इलाज कराना भी दुनिया के सभी देशों के मुकाबले सस्ता पड़ता है। इंडिया के दी यंगेस्ट चेस विनर बने, तो मैं आपको एक खबर इस वक्त देती चलूं जो मेरे सामने है। हम्पी कोनियोको, जो कि एक खातून ऑन बिकमिंग दी FID वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन फॉर ए सेकंड टाइम वो बनी है। तो एक खातून जो है जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है चेस में, वो भी इंडिया से हैं। अभी तो मैंने कहा कि चलें इस पे भी आप भी मुबारकबाद दे दें सर। खातून का बनना तो और भी अच्छी बात है, वर्ल्ड चैंपियन। बात है, भारत तरक्कियों में है। वो आए और उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि मेरी अपनी कंपनी के अंदर कई लोग जो है वो H1B वीजे पर हैं और इट्स अ गुड प्रोग्राम। ऑरलेंस में, न्यू ऑरलेंस में जो ये अब दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, इसमें एक मुसलमान का नाम आ रहा है, यानी वो जो ड्राइवर था वो मुस्लिम था। शमसुद्दीन बदर जब्बार उसका नाम है, शमसुद्दीन जब्बार। और शमसुद्दीन जब्बार वैसे तो अमेरिकन बॉर्न है, लेकिन इसके साथ साथ वो फौज में भी रह चुका है, अमरीकी फौज में मुलाजमत करता रहा है। अब आप जब इसका डेटा देखते हैं और सुनते हैं तो बहुत हैरान इसलिए रहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसको कैसे देखा जाए। देखिए, एक तो ये जो शमसुद्दीन जब्बार, इसका डेटा ये निकाला गया जो कि सस्पेक्ट है, उसको मार दिया गया। इसकी वजह यह है कि जब उसने 15 के करीब लोग उसके अंदर मारे गए, वो उसके बाद अपनी गाड़ी से उतरता है और फिर अपनी बंदूक तानता है और वहाँ पर जो पुलिस है उनके ऊपर वो फायरिंग शुरू कर देता है, और फिर पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की जाती है और उसी वक्त वो मारा जाता है वहाँ पर। तो वो आर्मी वेटरन था, 10 ईयर्स तक अमरीकी फ़ौज में वो मुलाजमत करता रहा और अफ़गानिस्तान भी सर्व करके आया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में डिग्री भी ली हुई थी। तो ये बड़ी हैरानी की बात होती है कि देखें, अब जब ये आया नाम तो ये तो फ़ौरन ही पता चल जाता है अच्छा मुसलमान है। फिर पूछते हैं अच्छा ये साउथ एशिया से, पाकिस्तान से है इसका ताल्लुक़।
اچھا کون سے کنٹری سے تعلق ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا سب سے پہلا خطرہ اسی طرف جاتا ہے کہ یہ کوئی یہی بندہ ہوگا، ایسے ہی کوئی بندہ ہوگا، لیکن یہ یہیں کا پیدا ہوا اور یہ جارجیا یونیورسٹی سے پڑھا ہوا، اچھا خاصا پڑھا لکھا، فوج میں اتنے سال تک، ڈیکیڈ تک وہ جاب کرتا رہا، افغانستان سرو کر کے آ چکا، اور پھر بھی یہ ہوا۔ اب ایک اور بات جو پتہ چلی، جو کہ ایف بی آئی نے انویسٹیگیشن جو کی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ آئسس ریلیٹڈ ہے، یعنی داعش سے تعلق ہے اس کا، کیونکہ اس کی گاڑی میں داعش کا ایک فلیگ بھی ملا ہے۔ اب صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ایک اور بھی ایسا ہی ایونٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوا کہ لاس ویگس میں ٹرمپ ہوٹل کے باہر ایلون مسک کا سائبر ٹرک موجود تھا، جو اچانک سے پھٹ گیا، اس میں آگ لگ گئی، وہ ایکسپلوڈ ہو گیا۔ اب جن کمپنی سے یہ دونوں گاڑیاں رینٹ آؤٹ کی گئی تھیں، یعنی شمس الدین بدر جس نے ٹرک، شمس الدین بدر جبار جس نے یہ ٹرک رینٹ آؤٹ کیا تھا، وہ بھی ٹورو کمپنی ہے، اور سائبر ٹرک ایلون مسک کا جہاں سے رینٹ آؤٹ کیا گیا تھا وہ بھی وہی سیم کمپنی کہی جا رہی ہے۔ تو دونوں کی کمپنیز ایک ہی ہیں جہاں سے رینٹ آؤٹ کی گئی یہ وہیکلز، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا جا سکا کہ کیا دونوں واقعات کا تعلق ایک ہے، یعنی آپس میں یہ کو ریلیٹڈ ہے۔ لیکن اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کی ذہن سازی کی گئی ہے، یہ وہی والی ذہن سازی ہے وہ جو خود کش جیکٹ پہنانے سے پہلے اور پھٹنے کے لیے بھیجنے سے پہلے کی جاتی ہے، کہ اللہ کی راہ میں جو ہے تم جہاد کر رہے ہو اور حوروں کے پاس تم نے پہنچنا ہے۔ تو اب اندازہ یہ کریں کہ ایسا بندہ، ویسے اس کو دیکھ کر مطلب دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کو استعمال کیا گیا، یعنی یہ کہ کسی نہ کسی تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ داعش ہی ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایسی کسی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے، لیکن حیرانی اس چیز کی ہے کہ ایک یونیورسٹی سے پڑھا ہوا، اتنا جس کا ایکسپوجر ہو، جو فوج میں رہا ہو، اس کی بھی ذہن سازی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس وقت دنیا میں، اور آپ دیکھیں جتنی بھی آپ کو یہ داعش سے لے کر اور ٹی ٹی پی تک جتنے بھی یہ نظر آ رہے ہیں، اور سب کی سب دیکھیے تمام مسلمان کنٹریز سے یہ دہشت گرد تنظیمیں نکل رہی ہیں، اور ان کو چلانے والے بھی بڑے بڑے مسلمان لیڈر ہیں، بغدادی سے لے کر اور کون تک جس نے یہ بنائی اور جو اس کو چلا رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی تک افغانستان میں بھی جو اس کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے۔ تو یہ سب اب دیکھیں نا، جب پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں جو ہیں وہ مسلمان نکلتے ہیں، یہ شامل ہیں، تو پھر اس کے اوپر اوبویسلی آپ کو سننا پڑے گا اور سننا پڑتا ہے۔ لیکن اس میں حیرانی کی بات جو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنا ایک ایکسپوجر والا بندہ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کسی بھی ایج میں کسی کا بھی چینج کر سکتے ہیں، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ تو اچھا، اب میں آپ کو جو ہے وہ یہ ملٹیپل آفیشلز جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیریز آف ویڈیو ریکارڈنگز جو ہیں اس نے کی ہیں، اس کی کچھ ریکارڈنگز ملی ہیں، جس سے انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ ایسا تھا، کیونکہ اس نے داعش کے حوالے سے اور کچھ اس طرح کی چیزیں ان ریکارڈنگز میں ملی۔